اسلام آباد پولیس کا پی ٹی آئی ارکان کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس میں آپریشن۔ پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لیے تمام پی ٹی آئی ارکانی اسمبلی کو حراست میں لے لیا۔ زین قریشی، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، اویس احمد چٹھا، سید شاہ احمد، حامد رضا، یوسف خان، مولانا نسیم شاہ اور احمد شاہ خٹک گرفتار۔ اس سے قبل پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا۔ شیر افضل مروت اور شعیب شاہین بھی گرفتار۔ رکن قومی اسمبلی زبیر خان بھی گرفتار۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ وفاقی پولیس نے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا۔ زرتاج گل پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے میں کامیاب رہیں۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو کون بیٹھے گا؟ بیرسٹر گوہر کی گرفتاری سے قبل گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے 7 گھنٹوں بعد رابطہ۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے۔ علی امین کا موبائل بھی آن ہو گیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج۔ مقدمے ضلعی انتظامیہ کے آفیسر کو حبس بیجا میں رکھنے کی دفعات شامل کی گئی۔ خدشہ تو تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن کی طرف سوچ رہے ہیں اور جائیں گے، لیکن مجھے یقین تو تھا کہ یہ بزدل ہے، ڈرتے ہیں تحریک انصاف کی مقبولیت سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بزدل کے ساتھ ساتھ اتنے شرمناک حرکت بھی کریں گے۔ ہم مقابلہ کریں گے، عدالتوں میں مقابلہ کریں گے، آئینی طور پر مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں۔ یہ زور آزمائی کی سیاست جو ہے یہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ یہ اس وقت اقتدار کے نشے میں مبتلا ہیں اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ انشاءاللہ عدالتیں آزاد ہیں، ہم عدالتوں سے ریلیف بھی لیں گے، سب کچھ ہوگا۔ پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم ان کا آئینی طور پر مقابلہ کریں گے۔ یہ اقتدار کے نشے میں مبتلا ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر ہمارا راستہ روکیں گے تو پھر رد عمل آئے گا۔ علی امین گنڈاپور نے اگر کوئی نازیبہ بات کی ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ شرمناک قانون سازی کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے۔ اشائیے قانون سازی اور گرفتاریاں ایک کڑی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا محمد علی سیف کی گرفتاری۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ بیرسٹر سیف کا گرفتاریوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ آئینی ترامیم کی منظوری کا کھڑا چیلنج۔ وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشاعیہ۔ وزیر اعظم نے تمام ارکان کو مجوزہ آئینی ترامیم پر اعتماد میں لیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے رواں اجلاس میں ترامیم پیش کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے تمام ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی بھی حمایت حاصل۔ ذرائع کا دعویٰ، پی ٹی آئی کے جلسے میں جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہے۔ ناسبہ زبان استعمال کی گئی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ معاشی ٹیم کی محنت کی بدولت معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% پر آنا حکومتی اقدامات کا عکاس ہے۔ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا آغاز اہم سنگ میل ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی ارکان سے گفتگو۔ اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایوان صدر میں بھی اہم بیٹھک۔ صدر زرداری کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام۔ چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شریک ہوئے۔ ایم ایل ولی خان، چودھری صالح، انوار الحق کاکڑ، علیم خان بھی شرکت کریں۔ صدر زرداری کا پارلیمانی جمہوریت مزید مضبوط کرنے، سیاسی استحکام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس اصلاحات ناگزیر ہیں۔ عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے محاذ آرائی کی سیاست کے خلاف ہیں۔ صدر زرداری کی گفتگو۔ سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے استحکام، عوامی ریلیف کے لیے مختلف تجاویز دیں۔ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا اعتراف۔
आजम सबाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए, कहा इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। इस्टेब्लिशमेंट ने जमानत दी थी कि 8 सितंबर जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। हुकूमत ने कानून पास करके खुद को एनआरओ दिया। जमहूरियत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कानून पास करके अरबों रुपए के केस माफ करवाए गए। मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। नैब तरमीम बहाली अब कानून बन चुका है। ये कानूनी मामला है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई का अलियामीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे बयान से इजहार लाइल्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियामीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे नाज़ेबा गुफ्तगू। मुल्क भर के सहाफ़ी और सहाफ़ी तंजीमें नाला। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला अलियामीन गंडापुर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सहाफ़ियों से मुलाकात। सदर पीआरए उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकबर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अलियामीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ ने मुआफ़ी मांग ली। हम गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। मीडिया ने हर वक्त में बेहतरीन काम किया, हमसे ज़्यादा कोई इसको नहीं सराहता। बहैसियत वकील हमें लोग कहते हैं कि आप कातिल का मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हमारा काम है कि दूसरा रुख भी दिखाएं। इसी तरह काम सहाफ़ियों का भी है जो दोनों रुख दिखाते हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला अलियामीन गंडापुर और पीटीआई की जानिब से मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला अलियामीन गंडापुर खुद भी सहाफ़ियों से माफ़ी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सदर लाहौर प्रेस क्लब का भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अलियामीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी को इल्ज़ाम देना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। अलियामीन गंडापुर का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फायलीसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा कि मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूंगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। सहाफ़ी का सवाल, चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। इससे पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए कॉज लिस्ट हफ्ते की भेजी जाती थी। वो दिन है और आज का दिन है। कॉज लिस्ट मेरे पास नहीं आती, उसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया। केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे ज़रूर करें, मफरूज़ों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायलीसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से निकल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को रेफर।
केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरे इख्तियार में नहीं। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI अली मोहम्मद और दीगर ने फैसला अदालत में खड़े होकर सुना। फैसले की कॉपियां वकला को फराहम कर दी गईं। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइच ने अडाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास, अरकान की गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को ताने। हम फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए, हम सियासत करके आए हैं। हुकूमत व्हील चेयर पर बैठी है, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत के सारे वसाइल PTI के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कानून जल्दी में तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तमाम सहूलियत देंगे। सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार तकरीर। शिबली फराज ने मुझ पर तंज के निश्तर बरसाए। पुरअमन एहतजाज से मुतालिक कानून कोई नया नहीं, 5 जमातों ने बिल पेश किया। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन हैं। पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए अमेरिका में भी कवानीन हैं। बरतानिया में ऐसे 3 कवानीन हैं जिसमें सख्त सजाएं हैं। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज न हो तो 10 साल तक सजा है। एहतजाज करने वालों के हकूक हैं तो इस शहर में बसने वाले 25 लाख शहरियों के हकूक भी हैं। इनको कंटेनर लगाकर घरों में बंद कर देना मुनासिब नहीं। इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब।